का नाटक किया। तुमने ममता जैसे अजीम जज्बे को बेचने की कोशिश की। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम जानती हो तुम्हारी इस हरकत की सजा क्या है? मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ, मगर मैं अभी सिर्फ इसलिए खामोश हूँ क्योंकि मेरा बेटा होश में आते ही तुम्हें पुकार रहा है। वो तुम जैसी नाम नेहाद माँ को ढूंढ रहा है जिसने उसे धोखा दिया। ये सुन के मेरा कलेजा मुंह को आ गया। आहिल मुझे पुकारा, इसका मतलब वो मुझे चाहता है। मैंने रोते हुए कहा, साहब मुझे एक बार उसके पास जाने दें, मैं उसे चुप करवा लूंगी, वो मेरे बगैर नहीं रहेगा। जावियार ने चिल्ला के कहा, मैं तुम्हें उसके पास कैसे जाने दूं? डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि उसे सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध चाहिए जो तुम उसे नहीं दे सकती। तुम एक कुंवारी लड़की हो है, तुम्हारा वजूद उसके लिए बंजर है, तुम उसे वो नहीं दे सकती जिसकी उसे जिंदगी बचाने के लिए जरूरत है। तो फिर मैं तुम्हें उसके पास क्यों जाने दूं, ताकि तुम उसे दोबारा से वो जहर पिलाओ। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जावियार का फैसला अटल था और वो सच कह रहा था। मेरे पास आहिल को देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय झूठी तसल्लियों के। मगर तभी मेरे दिमाग में एक झमाका हुआ। मैंने कहीं पढ़ा था और एक बार मेरी एक जानने वाली लेडी हेल्थ विजिटर ने बातों बातों में बताया था कि ममता सिर्फ खून के रिश्ते की मोहताज नहीं होती। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। ये मेरे जिस्म और मेरे मुस्तकबिल की जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता था। मगर उस वक्त मेरे सामने उस मासूम का चेहरा था जो मौत के मुंह में था और मेरी वजह से था। मैंने अपने आंसू पोंछे और फर्ज से खड़ी हुई। मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई। मैंने सीधा जावियार की आंखों में देखा और कहा, साहब आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे दें, शौक से पुलिस को बुलवाएं, जेल भेज दें, मगर सिर्फ एक बार मेरी बात सुनिए। जावियार ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, अब क्या झूठ बोलना बाकी रह गया है? मैंने मजबूत लहजे में कहा, साहब डॉक्टर ने कहा है ना कि आहिल को सिर्फ माँ के दूध की जरूरत है और मैं कुंवारी हूँ इसलिए मैं दूध नहीं पिला सकती। मगर ये पूरा सच नहीं है। मेडिकल साइंस में इसका एक हल मौजूद है। जावियार चौंक गया। उसने हैरत से पूछा, क्या बकवास कर रही है? मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ साहब। इंड्यूस्ड लैक्टेशन यानी मसनूई तरीके से दूध का उतरना मुमकिन है। कुछ ऐसी अद्वियात और हार्मोनल कोर्सेज होते हैं जिन्हें अगर एक कुंवारी लड़की भी इस्तेमाल करे तो उसके जिस्म में माँ बनने वाले हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं और वो बच्चे को अपना दूध पिला सकती है। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है और इसमें वक्त लगता है, मगर आहिल के लिए मैं ये करने को तैयार हूँ। जावियार बिल्कुल साकत रह गया, जैसे उसे अपने कानों पे यकीन ना आ रहा। उसने आगे बढ़ के मुझे बाजू से पकड़ा और कहा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम एक कुंवारी लड़की हो। अगर तुमने ये दवाइयाँ खाई तो तुम्हारे जिस्मानी निजाम पे क्या असर पड़ेगा? तुम्हारी शादी, तुम्हारी अपनी औलाद, इन सब पर क्या असर होगा? तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। मैंने नम आंखों में मगर पुरअज़म लहजे में जवाब दिया, मेरी जिंदगी तो तभी बर्बाद हो गई थी जब मैंने झूठ का सहारा लिया। साहब मुझे अब अपने गुनाह का कुफ़ारा अदा करना है। आहिल मेरी जान है, मैंने उसे झूठा दूध पिलाया है, अब मैं उसे अपना सच्चा खून जलाकर दूध पिलाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे सारी उम्र माँ बनने की सलाहियत से महरूम होना पड़े। मुझे मंजूर है। आप बस डॉक्टर से बात करें, वो दवाइयाँ मुझे लिख दें, मैं अभी से कोर्स शुरू करूंगी और मैं आहिल को बचा लूंगी साहब, मैं उसे मरने नहीं दूंगी। मेरी ये बात सुन के जावियार शाह पत्थर का हो गया। वो शायद मुझसे किसी और झूठ या बहाने की तवक्को कर रहा था, मगर मेरी इस कुर्बानी की पेशकश ने उसे लाजवाब कर दिया। वो खामोशी से मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में जो नफरत थी और हैरत, वो शायद हल्की सी इज्जत में बदलने लगी थी। कमरे में कब्र जैसी खामोशी छा गई, जहां हम दोनों अपनी अपनी जगह मुजरिम और मुंसिफ बने खड़े थे और हमारे बीच में एक मासूम जान का सवाल था, जिसके लिए मैं अपनी नस्वानियत और अपना मुस्तकबिल दाव पे लगाने जा रही थी।
زاویار نے گہرا سانس لیا اور دھیمی آواز میں کہا، اگر ڈاکٹر نے اجازت دی اور اگر یہ واقعی ممکن ہوا تو یاد رکھنا حیا، یہ راستہ کانٹوں کا ہوگا، تم درد سے گزر کر یہ سب کرو گی۔ یہ دیکھ کے تو ماروخ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ وہ بالکل عروسی جوڑے جتنا فینسی تھا۔ کہنے لگی، میں یہ نہیں پہن سکتی، مجھ سے تو کل والا شرارہ ہی نہیں پہنا جا رہا تھا، حالانکہ وہ اس سے بہت کم فینسی تھا۔ اب میں کوئی دلہن تھوڑی ہوں۔ شبنم بیگم کہنے لگی، تمہاری تائی اماں خاص طور پہ دے کے گئی ہیں، پہننا تو پڑے گا نا۔ وہ کہنے لگی، کیوں پہننا پڑے گا؟ مجھے نہیں پہننا، میں مر جاؤں گی ان کپڑوں میں۔ بہرحال بڑی مشکل سے اس نے وہ زرق برق لباس پہنا تھا، حالانکہ بہت زیادہ تیار نہیں ہوئی تھی، دوپٹہ بھی بس کندھے پہ ہی رکھا تھا۔ جیسے ہی عائزہ کی رخصتی کا شور مچا، ارحام کہنے لگا، مجھے بھی رخصتی چاہیے، اور رخصتی آج ہی ہوگی۔ یہ سن کے راحیل صاحب کا صبر جواب دے گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ نکاح ہم نے اس لیے کیا تھا کیونکہ یہ بات پہلے طے ہو چکی تھی کہ 3-4 سال بعد ہی میں رخصتی کروں گا۔ ارحام کہنے لگا، لیکن مجھے تو آج ہی رخصتی چاہیے اور میں اس کا حق رکھتا ہوں۔ ارحام کہنے لگا، نکاح ہو گیا ہے، رخصتی 1-2 سال بعد کر لینا، اس کا BA تو کمپلیٹ ہونے دو۔ وہ کہنے لگا، تو میرے گھر میں کیا مسئلہ ہے؟ بس سیڑھیاں ہی اترنی پڑیں گی نا کالج جانے کے لیے، یہ جا سکتی ہے، میں نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی۔ ماروخ کو تو لگا جیسے اس کا سانس سینے میں ہی تھم گیا۔ راحیل صاحب کہنے لگے، یوں تو پڑھائی نہیں ہو سکتی میرے بچے، وہ کیسے شادی کو اور پڑھائی کو ایک ساتھ مینج کرے گی؟ ارحام کہنے لگا، میں ہوں نا، میں کس مرض کی دوا ہوں، میں اسے پڑھاؤں گا بھی اور شادی بھی یہ نبھائے گی۔ چچا، آپ کی بیٹی اب میری ذمہ داری ہے، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، میں رخصتی نہیں کروں گی۔ وہ فوراً سے ہی انکاری ہوئی۔ فرحان کی طرف ارحام نے دیکھا، بھائی یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے، میری شادی 1 مہینے بعد ہونی تھی اور میں نے اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہوا تھا، پھر بھی آپ کے لیے میں نے بہت بڑی قربانی دی، کچھ نہیں کہا، لیکن زندگی مجھے بھی شروع کرنی ہے، میری بات کی تو ویسی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ ہی سمجھائیں اپنے سسرال والوں کو، آپ کی بات ہی سمجھ میں آتی ہے انہیں، میرے بارے میں بھی سوچنا چاہیے نا۔ ماروخ تو یوں تھی کہ پوری کی پوری کپ کپا رہی تھی۔ فرحان کہنے لگا کہ بات تو ٹھیک ہے، ماروخ کی رخصتی بھی ساتھ ہو جانی چاہیے۔ عائزہ کہنے لگی، فرحان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ابھی وہ پڑھ رہی ہے، اتنی بھی کیا جلدی ہے ارحام کو؟ بھابھی پلیز آپ میرے معاملات سے دور رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کے کسی بھی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائی۔ آپ کو تو آپ کی محبت مل رہی ہے، تو مجھے کم از کم بیوی تو ملنی چاہیے۔ فرحان کہنے لگا، میرا بھائی بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ بہرحال ماروخ کی اس بار بھی کسی نے نہ سنی، نہ دودھ پلائی کی رسم کا کسی کو ہوش تھا، نہ جوتا چھپائی کی رسم کا۔ عائزہ کی شادی کے سارے پلان جو ماروخ نے بنائے تھے سب کے سب فیل ہو چکے تھے۔ روتے دھوتے رخصت ہو کر وہ ارحام کے کمرے میں بٹھائی گئی۔ عائزہ خود بے حد پریشان تھی، اپنی شادی کو تو اس نے اس طرح سے انجوائے کیا ہی نہیں تھا جیسے کہ اس نے سوچا تھا۔ ابھی بھی ذہنی طور پہ وہ فرحان کے ساتھ اس رشتے کو نبھانے کے لیے الجھی ہوئی تھی۔ سارا دھیان ماروخ کی طرف تھا کہ شادی جیسے رشتے کو وہ کیسے نبھائے گی، ارحام تو بالکل بھی لحاظ نہیں کرے گا۔ دوسری طرف مہرو کا رو رو کے برا حال تھا۔ جب ارحام کمرے میں داخل ہوا تو وہ بری طرح سے گھبرائی، فوراً بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ ارحام نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی۔ دیکھیں آپ میرے پاس مت آئیے گا، آپ نے جھوٹ بول کے مجھ سے شادی کی ہے، مجھے آپ سے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کیسا لگا میرا ٹویسٹ؟ یہ سن کے ماروخ اپنا رونا بھولی تھی۔ تمہیں بہت پسند ہے نا ٹویسٹ زندگی میں؟ ایک دم سے ٹویسٹ کا آ جانا کتنا انٹرسٹنگ ہوتا ہے نا بھائی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، تمہیں تو زندگی میں ٹویسٹ بہت پسند تھے۔ میری زندگی میں آنے والے ٹویسٹ کو تو تم نے بہت مزے لے کے انجوائے کیا تھا۔ تمہاری بہن نے مجھ سے منگنی کی، اپنی پسندیدگی کا اظہار مجھ سے خود کیا، 1 سال میرے جذبات سے خوب کھیلا، اور پھر میری لائف میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ لے کے آ گئی، میرے ہی بڑے بھائی سے شادی کا کہہ دیا۔ یہاں میرے ارمانوں کا خون ہو رہا تھا
और तुम बैठी चॉकलेट खाकर मजे से मेरी बर्बादी का सीन देख रही थी, मेरी जिंदगी में आने वाले ट्विस्ट को एंजॉय कर रही थी। फटी फटी आंखों से माहरूख उसे देख रही थी। अब देखो ना कितना जबरदस्त ट्विस्ट तुम्हारी जिंदगी में ला के खड़ा कर दिया। कैसा मजे का है ना। तुम्हें पता है इस सीन को क्रिएट करने वो उसके आंसुओं को उंगलियों की पोरों से साफ करने ही लगा था, मगर फिर कुछ सोच के रुक गया। अभी वो उस पर इतना हक नहीं रखता था। वो अपने लब भींच के उसके पहलू में खड़ा हो गया। निम्रा भागती हुई उन लोगों के पास आई तो उन दोनों ने ही उसे गुस्से से घूरा था। तुम तो यहाँ से चली ही जाओ। क्या हो जाता अगर तुम हमें 2 लफ्ज बता देती, कम से कम सफाई बता देती। बाकी मैं खुद अंदाजा लगा लेता कि उस खड़ूस शख्स ने हमें कल क्या पढ़ाया था। वो खड़ूस नहीं है, वो बहुत बड़ा हिटलर है, हानिया ने चीखते हुए कहा। अल्लाह करे कि वो मर जाए, वो हलक के बल चिल्लाते हुए बोली थी। प्रोफेसर फरहान उस वक्त डाइस के करीब ही खड़ा था। आप सब लोग HOD के ऑफिस में आ जाए, मैं वहाँ पे आप लोगों का इंतजार करता हूँ। ये कह के वो तेजी से कमरे से बाहर निकला। वो तीनों रोती हुई शक्ल बना के HOD के कमरे में दाखिल हुए। वहाँ पे उनकी अच्छी खासी इज्जत अफजाई हुई। निम्रा तो उस वक्त भी साइड पे हो गई। उसने तो अरसलान और हानिया के साथ अपना ताल्लुक ही खत्म कर दिया। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं तो सिर्फ उसको चुप करवाने के लिए उसके पास गई थी, वरना मेरा इसके साथ ऐसा कोई भी ताल्लुक नहीं है। वो हद से ज्यादा सेल्फिश लड़की थी। अरसलान अक्सर ही उसे इस बारे में बताता था, मगर हानिया उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो निम्रा को अपना मुखलिस समझती थी और आज उसकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। हानिया के घर से हैरत अंगेज तौर पे किसी को भी नहीं बुलाया गया था। उसकी इज्जत अफजाई करने के लिए वो अकेला ही काफी था। हानिया ने दिल में पक्का इरादा कर लिया था, अब चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे शिकायत का मौका नहीं देगी। वो हद से ज्यादा मेहनत करेगी और वो चाह के भी उसकी कोई गलती नहीं निकाल पाएगा और ना ही उसे जलील कर पाएगा। अगले दिन वो बाहर लॉन में बैठी हुई थी। उसने अपने सामने ढेर सारी किताबें फैलाई हुई थी जब अरसलान भागता हुआ उसके पास आया और इत्मीनान से उसके सामने जमीन पर एक बाजू के सहारे लेट गया। फरहान उस वक्त हॉस्पिटल की बालकनी में था। थोड़ी देर पहले